Sechka Classic Solash 98. Meni namudi bernej moshin. Meni namud az kafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot medin. Daxili salon. Du elektropaket, коробкаш автомат. Центр замок. Пробег 320,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین این حالت سالن کافه ماشین موتور 1.8 سوزشوری گاز بنزین евро 4 میدم؟ نه простой. گازش простой. расход چقدر؟ расходаш? Расход 9 тақати 100 км мегардад. расходаш 9 тақати 100 км мегардад уфтасин. Навад нархи мошин 62000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 953 54 54. Sechka Elegance Solash 94. Meni namudi bernej moshin do'stona aziz. Meni namud az kafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyem. Daxili salon 4 elektropaket, коробкаш автомат, менеджер центр замок дорад, CD player, пробегаш 320,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин ин боз люкам дорад. Мани ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расход чиқадар ко? расходаш 10 та газгирӣ 80-85 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 990 97 90. Sechka Classic Solash 98. Meni namudi bernej moshin. Meni namud az kafoy moshin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot mediyem do'stona aziz. Daxili salon 2 elektropaket, коробкаш автомат, строник, CD player, центр замок, пробегаш 361,000 км. Meni ҳолати салони мошин. Meni ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чиқадар? Расход 9 литр бензин бӯяд. расходаш бензин киди 9 литр ва 100 та мегардад. газ киди чи яко 10 та киди? 10 та киди 90 та мегардад. 10 та газ киди 90 км мегашад. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 765 37 70. Sechka Elegance Solash 2000. Meni namudi bernej moshin do'stona aziz. Meni namud az kafoy moshin. Daxili salon 4 elektropaket, коробкаш механик, центр замок дорад, CD player дорад, пробегаш 179,000 км пробег. این حالت салони мошин сиденияш кожини мебошад. боз мени люкам дорад. این حالت салони кафои мошин. кафошам сиденияш кожини.
тахташ хуб. мотор 1.8 сӯзишвори бензин. расходаш чиқадар? Расходаш 0 литр 10 литр я. расходаш 9 литр 10 литр сахта мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 53 36. мерседес бенз ашки 210 кузов. солаш 2000. мен ин намуди бернаи мошин من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، اینجا CD پلیر دارد، CD نوی پیش بگرفت، پربیگش 35000 کیلومتر پربیگ. من حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده؟ من حالت سالن قفای ماشین. мотор 2.8 سوزشواری بنزین. расход چقدر؟ 70-75. расходش 10 کیلومتر 70-75 کیلومتر میگردد. این حالت мотори ماشین. бензин буда. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 873 42 44. сечка классик солаш 2000 селекцион мебошад. ман ин намуди бернаи мошин. ин ойнавош тонировка чикали ки дисонед. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, яъне ойначош кнопочный, инҷа сентр замок дорад, сиденияҳои пеша багреф, CD плеер дорад, пробегаш 348000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин хеле ки дида истодаед, боз люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газгирӣ 85-90 мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 764 80 03. сечка классик солаш 95. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, инҷа сентр замок дорад, CD плеер, пробегаш 375000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. боз ман инҷа люкам дорад. мане мотор 2 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар? 80 direkt kolonda var. расходаш 10 та 80-90 километр мегардад. нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 721 55 15.
دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.